Hey guys, how are you? Musta mo tanan guys? Happy April Fools. Yayang, come here. Look. Hi guys. Si Yayang guys, muli nagpinas. Magbaybay na siya sa Japan. Sorry guys. Thank you tanan guys. Thank you tanan guys. Ayaw madirog ma. Scooby? Pero Dili! April Fools. April Fools. Prank lang uy. Kuya, pag hello oh. Hello, Jade. Hello pa. Yang, Ayaw po ipakita. nagpamakita sila unsay mong ginakaon diri sa Japan. Sige, describe yung ginakaon. Reflex yung ginakaon. Dali. Unsay mong ginakaon? Guys, na ako melon. Melon. Naapod ko chicken rice. Naapod ko yakult. Okay. Tapos, Kada lang guys. ketchup. Tapos, sumama. Ha? Kani biscuit. Pero dili lang ko nagkaunan. Pang-asa man na nimo. Panglakaw lang. Pang balon. Balon. Nagkain na kayo guys? Nagkain na kayo guys. Kain ka. First, ala ka guys. Tusog. Sabi? Tinidor. Ketchup. Lugo ketchup. Tapos, kasi Kain. walang tit. Smile. Mukhang manok na yan guys. Kaya laging manok. Tingnan nyo, tutubuan na ng mga pakpak. Na take care kayo always guys. Take you. Ayaw kalimot. Ayaw kalimot. Sige lang mo. Ingon kaisa. Isa ka dabuhin nyo. Proud na bawin nyo. Isa ka dabuhin niya. Proud na bawin niya. Ayaw mo tanan guys. God bless to all. Kung lang to, flex lang na mo, kadali. Nagbuhat lang live kadali ni Zia. Hi. Hi. Love you all. Tati Rigo, muli na. Thank you sa pagkuhan guys, support.